maopisina na naman kita, mapakuno-kuno naman kita nga daw mayad kitang empleyado sa Tarabasa. Mas mayad ni nga akon mga kaopisina. Kay kaaga-aga pa, nagchirismis na ni sila ya. Aw. Pero bilang inggitero, hindi man kita magpapildi. Machismis man kita karon niya Aw. Sa subong adlaw, gigaan man nila ko sang lansones. Mayara man maaslom, mayara man matamis. Pero gireklamuhan ko sa nga aslom tanan lansones mo ni. Pero sabton niya ko, wala gani kami gareklamo nga aslom pa na sa ilok mo. Aw. Pito ginakabilog niya gihatag niya guys, nagasimbolo daw na nga I love you so much Sir Jomer. Gihatag niya gina nga bukal sa iya loob. Ako gibaton ko nga bukal akong dugo. Aw. Bahala bala nga gakiriwi aton tsura dira sa kaaslom sang lansones. Basta importante nga tadlong kilay ni Ate Margie. Aw. Ayos, gina may